کهکشان مقاومت ایران 1403 تظاهرات هموطنان در برلین و اجلاس جهانی 3 روزه ایران آزاد در پاریس 9 تا 11 تیر به رغم توطئه‌ها و تشبثات و زدوبندهای همه جانبه حکومت آخوندی. سخنرانی دومینیک آتیاس، رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپایی، رئیس پیشین کانون وکلای اروپا با بیش از 1 میلیون عضو، دارنده نشان شوالیه لژیون دونور فرانسه 2011 و نشان افسر لژیون دونور ژوئیه 2024. اعطای نشان افسر لژیون دونور به خانم دومینیک آتیاس توسط رئیس جمهور فرانسه 9 ژوئیه 2024. روز 9 ژوئیه 2024 طی حکمی توسط رئیس جمهور فرانسه که در روزنامه رسمی دولت این کشور منتشر شده، نشان افسر لژیون دونور به خانم دومینیک آتیاس داده شد. در مورد سوابق خانم آتیاس در روزنامه رسمی دولت فرانسه آمده است 13 سال پیش در سال 1390 خانم آتیاس وکیل دبیر کل پیشین یک انجمن مربوط به دفاع از حقوق کودکان است که در 22 سپتامبر 2011 نشان شوالیه لژیون دونور را دریافت کرده بود. رئیس کانون وکلای پاریس، رئیس شورای ملی کانونهای وکلای فرانسه، نایب رئیس کنفرانس کانونهای وکلا و حقوقدانان دیگر فرانسوی دریافت نشان عالی جدید افسر لژیون دونور را به خانم آتیاس تبریک گفتند و آن را یک قدردانی برحق به خاطر فعالیت‌های خانم آتیاس در دفاع از عدالت دانستند. خانم آتیاس در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: با تشکر از همه کسانی که به من تبریک میگویند. شما سهم خود را در این ترفیع دارید. لژیون دونور ارزش‌هایی است که در کنار هم در دفاع از آزادی‌ها و حقوق به پیش برده ایم. در کنار آسیب پذیرترین مردم از جمله کودکان. ارزش‌های برابری و احترام به کسانی که با ما متفاوت هستند. Well, ladies and gentlemen, our next speaker is a distinguished lawyer with a tireless dedication to defending the rights of women and children, who has made significant contributions in advancing social justice. With her esteemed credibility, she stands alongside Maryam Rajavi and the women in the Iranian resistance
for a free and democratic Iran. Ladies and gentlemen, Dominique Attias, a very warm welcome. دومینیک آتیاس. درود به عزم و شجاعت اعضای شورای ملی مقاومت ایران در نقطه مقابل وارفتگی سیاستمداران غربی که مرتباً خود را بی‌اعتبار می‌کنند. ما همه اینجا آمده ایم تا به رهبران فعلی دنیای غرب بگوییم کافی است. این اخاذی‌ها و تسلیم در برابر اخاذی‌ها و تسلیم به ترس کافی است. یک بار هم نشان بدهید که شجاعت سیاسی دارید. کار درست این است که به این مقاومت خونبار گوش فرا دهید که فریاد میزند نه شاه نه شیخ. از بی‌عدالتی در ایران نیرویی سربرآورد که در گردانهای فشرده در سراسر کشور مقاومت می کنند و آماده پاسخ به فراخوان در روز مقدس قیام نهایی هستند. درود بر کانونهای شورشی که هرگز سرخم نمی کنند. زنان ایرانی در برابر هیچ چیزی سرخم نمی کنند و برای هدفی بسیار عادلانه با رهبری مریم رجوی می جنگند. شما چهره نمادین این مقاومت هستید. کسی که دل دارد ناممکن ندارد. قطعاً اندیشیدن به زنان ایرانی به این ضرب المثل حیات دوباره می بخشد. تپش این قلب با تپش قلب ما برای ایران می آمیزد و بیوقفه فریاد برمی آورد زن، مقاومت، آزادی. و من به شما می گویم حاضر، حاضر، حاضر. Chers amis, quel bonheur d'être là. Merci, Madame Rajavi. Mais vous savez, j'avais aussi envie de marcher dans les rues de Berlin. J'avais aussi envie d'être à Ashraf III avec mes sœurs. Oui, je les considère comme mes sœurs. Et merci aussi à vous, hommes et femmes politiques, d'avoir eu ce discours. Mais je vous dis, je suis quand même en colère. Je suis quand même, moi, de la société civile, je suis en colère et je vous dis halte au chantage. Je vous dis halte au terrorisme des mollahs. Je vous dis oui à la détermination, au courage des membres du CNRI face à la mollesse du monde politique occidental qui ne cesse de se décrédibiliser. Nous sommes là tous pour dire quand même stop à nos gouvernants actuels occidentaux. Stop. Faites cesser ces chantages. Arrêtez de céder à ces chantages. Arrêtez de céder à la peur. Faites enfin preuve de courage politique. Montrez que vous avez une vision moderne et courageuse pour un monde libre. Vous, gouvernants de l'Union européenne, cessez de nous faire honte. La jeunesse et le peuple, et les peuples, se détournent de l'Europe. Pourquoi? À cause de votre manque de courage et votre manque de vision politique. Comment pouvez-vous penser qu'on apaise une hyène, un chacal, en s'inclinant devant un chacal ou une hyène? Croyez-vous que résister au terrorisme, c'est céder? Elle l'a dit tout à l'heure, Kathleen de Porter. Suffit-il donc aux mollahs d'enlever un ressortissant belge ou suédois pour que les décisions de justice n'existent plus, pour que tous les morts
ne reçoivent aucune réparation pour qu'ils aillent en Iran pavaner, tous. Celui qui a été libéré, là, le fameux ressortissant de Vienne, il était condamné à 20 ans de prison. C'est une honte. C'est une honte. Cette faiblesse est une honte. Messieurs, vous encouragez le terrorisme iranien. Vous devenez complices de ceux qui tuent, qui sèment le chaos, complices de la tentative d'assassinat contre l'ancien vice-président du Parlement européen, le monsieur Vidal Quadras, soutien fidèle, lui, de la résistance iranienne, à cause de votre lâcheté. Oui, lâcheté. Il a échappé de peu à la mort. Quand vous déciderez-vous enfin à placer le corps des Pasdaran sur la liste des organisations terroristes? Terroristes, comme l'ont fait les États-Unis et le Canada. Monsieur Pompeo l'avait dit déjà. Il l'avait dit, et je le cite. Cette mesure, justement, d'avoir mis les Pasdaran sur la liste des terroristes, cette mesure prive le premier État qui parraine la terreur, l'Iran, prive cet État des moyens financiers nécessaires pour répandre la misère et la mort dans le monde. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Combien d'attentats? Combien de morts faut-il encore? Qu'attendez-vous pour prendre exemple sur les femmes de la résistance iranienne? Leur courage et leur détermination sans faille ne faiblit pas. Il y a 100 ans, une femme, une américaine, une simple femme, Rosa Parks, grâce à sa seule détermination, elle avait fait abolir la ségrégation aux États-Unis. Et les femmes iraniennes reprennent ce qu'elle avait dit à l'époque. Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. Il est juste que par votre réprobation et vos actes, vous permettiez aux Iraniennes et Iraniens de se libérer du joug, de la terreur, de la torture, de la mort. Il est juste d'écouter cette résistance qui s'exprime et se bat en payant le prix du sang et qui crie ni chat, ni mollah. Il est juste que le peuple iranien puisse choisir son avenir sans ingérence étrangère. Sans ingérence étrangère. Il est juste de ne pas détourner vos regards face à toutes ces femmes poursuivies, emprisonnées, torturées depuis plus de 40 ans, qui payent le prix fort de vouloir leur liberté et celle de leurs enfants. Oui, une pensée pour Mariam Akbarif Mounfared. 15 ans de prison, elle a fait 15 ans sans serrer ses enfants dans ses bras, 15 ans sans voir la lumière du jour. Et encore, elle va sortir et ils veulent la priver de tous ses biens pour qu'elle ne puisse plus vivre. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Mais de cette justice naît la force d'un peuple qui résiste en bataillon serré dans tout le pays. On les a vus dans les quartiers, dans les écoles, dans les universités, dans les usines, prêts à répondre à l'appel le jour béni du soulèvement final. Bravo aux unités de résistance de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Bravo pour leur courage, bravo pour leur fierté, bravo de ne jamais baisser la tête. Rien ne les fait plier, rien ne fait plier les femmes iraniennes. Vous vous battez pour une cause si juste, avec à votre tête Mariam Rajavi. Vous êtes la figure de proue de cette résistance. Et si on les voit tous ces jeunes, tellement de jeunes. C'est ça qui est merveilleux, garçons et filles. Quel courage,
Vous savez que la racine du mot courage, c'est cœur. C'est cœur. Et vous toutes, Iraniennes, vous avez su dépasser vos limites en n'écoutant que votre cœur. Il y a un proverbe qui peut-être est dans d'autres langues, mais en français on dit « à cœur vaillant, rien d'impossible ». C'est certainement en pensant aux Iraniennes que cette maxime existe. Et ce cœur qui bat à l'unisson avec le nôtre pour l'Iran, qui crie sans relâche « Femmes, résistance, liberté ». Et je vous dis « Osez, osez, osez ».